जय जगन्नाथ। प्रकाश पंडा क्रिएशन को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पाखरे मु उपस्थापन करिया पई चाहूची तीर्थ अर्थ कौन। जी तारिवार शक्ति जहाँ पाखरे अच्छी से तीर्थ अनेक तीर्थ सबुठी अच्छी सेमिति जंगम तीर्थ होचंदी संथ स्थावर तीर्थ अनेक अच्छी किंतु जंगम तीर्थ होचंती संथ। संथंकर पाखरु कृपा पाइबा निश्चित एक तीर्थ भ्रमण ठारू किछि कम नुहे। सबु तीर्थ भ्रमण करने अपेक्षा संथ कृपा पाइबाटा निहाती जरूरी एवं सबु तीर्थ भ्रमण करने अपेक्षा निजर वृद्ध पितामाता सेवा करने सबुठार बड़ तीर्थ। भगवानंकर पदचरण पादपद्मे जो तीर्थ अच्छी से तीर्थर पुण्य फल लाभ कर केवल वृद्ध पितामाता को सेवा करी जराश्रम नहीं रखीदबा महापाप। जिते धन थाउ सबु धन सब बेले कथा कहबनी। दुखे अर्जित जिते धन ता नुहे सुखे प्रयोजन। अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले भागवत रे नवाक्षरी छंदरे जे दुखे अर्जित जिते धन ता नुहे सुखे प्रयोजन। दुखरे अर्जन करुछंती अनेक धन आमे संपत्ति ठूल करुछंती किंतु प्रकृत सुखरे ता लागे ना। प्रकृत सुख कौन ना ईश्वरीय सुख। ईश्वर को पाइबा को हेले निजकू प्रभु पाखरे समर्पित करिया पड़िबो। निउछारी हो पड़िबो। गोपी भाव बंचा को हम तेबे भगवान संतुष्ट हेबे। सबु तीर्थर फल मिल जिवो। दुखी रंकी गरीब को दया करिबा दान करिबा व्रत विवाह आदि करिबा ता मध्य तीर्थ स्थान दर्शन ठार किछि कम नुहे। एवं सर्वोपरि भगवान को निजको समर्पित करदा। कारण ईश्वरंकर सृष्टि रे सबु किछि तांकर दान। आमे तांकरी द्रव्य को नहीं तांको अर्पण करुछंती। किछि नदेले चलिबो। प्रभु किछि मागु नांती। गीतारे भगवान श्री कृष्ण कौन कहले हे सखा अर्जुन मते फल फूल पत्र जल जहा दब मु सबको ग्रहण करी किंतु भक्ति रे से भक्ति ही मूल मंत्र। तेणु भगवान को आम पाखरे दवापाई किछि नाई। सबु तो तांकर कौन दे परिबा। तथापि निजर करपत्र जोड़ी दबा दुई हाथ को मुद्रित करी भगवान पाखरे आखि को मुद्रित करी भगवान पाखरे निउछाड़ी हवा समर्पित हवा एवं कर्मर फल को जाचिदबा भक्तिर फूल को अर्पण करिबा आखिर लुह को अजाड़ी दबा तांकर श्रीचरण रे सही तो तीर्थर पुण्य मिल जिवो। सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण। उद्धव कहले हे कृष्ण तम पाद तो सबू तीर्थ ठारू बड़ मु बद्रिका जीवी कौन पाई। से भली सबू अर्पण करदेला परे भगवान भक्त पछरे गोड़ाती। धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोभे भकत पछरे तुही
ଥାଉ ସେଇ ଭାବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା। ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ତ ତୀର୍ଥ, ସେଇଠି ତ ତାରିବାର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତୁହି ଜଗତର ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲାକାର କାହିଁକି? ଆମ ଆଖିର କୋଣରେ ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଚକାଡୋଳା ସେ ସମସ୍ତକୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଭାବାପନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଇ ତ ତୀର୍ଥ, ଆଉ ତୀର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ହାତ ପାଦ ଚଳୁଛି, ସିଏ ଯେ କେବଳ ତୀର୍ଥ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ, ନିଃସହାୟ, ନିଧନୀ, ସିଏ ତୀର୍ଥ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଭାବିବା ବୃଥା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋମାତାର ସେବା କରିପାରିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପାଇପାରିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରିପାରିଲା ସେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୀର୍ଥ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ତୀର୍ଥ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ। କାହିଁକିନା କାୟ, ମନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର ମନସ୍କ ହୁଏ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଯାହା ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥର ଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏତିକି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ